नमस्कार आणि योगदार आमच्या बरोबर आसा आज संजय शेटये जे तुम्ही माझ्या फाटल्यान जे कितें तयारी चल्ला ती पळयता, जी कितें गडबड चल्ल्या ती पळयता, ते कॅश्यू फेस्ट 2026 ची सगळी तयारी चल्ला, जेचे सगळे जे मुखेल म्हणटा ते आमचे संजय सर आसा. सो तेंचे कडल्यान जाणून घेवया की कशें कितें हेंची सुरवात जाली ती. सो हॅलो, सुरवात जाली ती दिव्या मॅडमाची हो कॉन्सेप्ट. ॲक्च्युली तिचे विजन की गोंयच्या काजू जे पिकयतात, काजू शेतकरी आहात तांकां हेल्प करचें म्हणून तिणी एक असो हो कॉन्सेप्ट केलो की सगळ्या इंडस्ट्रीक एकठांय हाडून त्याच्या बरोबर तांकां नवी नवी टॅक्नीक हें करून मार्केट जागतीक बाजार मार्केट अवेलेबल करचे आनी त्याच्या खातीर एक प्लॅटफॉर्म तयार करचे. हे 4 वर्सां पयलीं दिव्या राणे जी आमची चेअरपर्सन आहा गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची कॉर्पोरेशनाची, तिची संकल्पना ती आमकां येवन मेळ्ळी म्हणपाक लागली. सिन्स आमगेले 30 वर्सां आमी ह्या क्षेत्रांत आसा, अक्रॉस वर्ल्ड आमी काम करता. सो ती म्हणपाक लागली कितें तरी आमी म्हणजे तुमी कॉन्सेप्ट आयडिया दिया आनी हें करा. सो त्या हितूंतल्यान हें गेली 3 वर्सां, आतां हो 4थो वर्स हें सुरू जाला म्हणजे गोवा काजू फेस्ट, आनी तो भरपूर खूब वयल्या लेवलाचेर पावलो, तुमी पळयताच आसा. ह्या वर्सा जवळ जवळ आमचे कडेन 70 जाणां पार्टिसिपेट्स आहा. फूड स्टॉल आहा. आमी एवरी इयर आमी 3 दीस आमी म्हणजे गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन टॅक्निकल सेशन म्हणून करता. नवे नवे माहिती काजू कोण हें करता तांकां, आनी फॅक्टरी गोंयच्यो ज्यो काजू एक्सपोर्टर सेलर्स आहा तेंच्या खातीर नव्यो नव्यो अपडेट्स हें करता. सो ते फाल्यां पासून सुरू जातलें. तुम्ही पळयताच आहात ही तयारी ज्या प्रमाणे चालू आहा. म्हणजे इट इज बीग लेवल, नॅशनल लेवल हो फेस्टिवल जाल्लो आसा, आनी सरकारानूय हो इव्हेंट कॅलेंडरान वन ऑफ द स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा. गोंयचे जे आमचे यूथ आसा, तरणाटे आहा, तांकां एक बरो प्लॅटफॉर्म ते तुमच्या नदरेन तुमी कसो कितें करता? सो गोवा तरणाटे म्हणजे एज फार एज हे आर्टिस्ट आनी आमचे क्रिएटीव टॅलंट जावं म्युझिशियन्स डान्सर तांकां हो प्लॅटफॉर्म म्हणजे नॅशनल लेवलान तांकां एक्सपोजर मेळटा. आमचे गोंयची बँडां ह्या वेळा म्हणजे गेले 3 वर्सां चालू आहा. ह्याय वेळा गोंयची बँडां आसा, त्याच्या बरोबर नॅशनल आर्टिस्टूय हांगा परफॉर्म करतले. गोंयची बँडां 826, इंजंक्शन, उजो बिजो सगळे आसा. प्लस जोनिता गांधी जो नॅशनल सिंगर आसा ती, बेनी दयाल आसा, मागीर लास्ट डे सचिन जिगर आसा, आनी भरपूर इन्फ्लुएन्सर बाकीचे आर्टिस्ट सेलिब्रिटीज बी येवपाचे आसा. तुम्ही पळयत गेल्यार सो 3 दीस 10, 11, 12 हे 3 दीस हो प्रोग्राम जावपाचो आसा. सो ओवरऑल तुमी आमकां सांगूं शकता लायक कशें कितें आसतलें? म्हणजे हांगा 4 पासून हांगा 2 स्टेज तुमी पळयल्ले हांगा 2 स्टेज आहा. एक सनडावनर स्टेज म्हणून आहा, थंय 4 पासून प्रोग्राम जातलो. लोकल आर्टिस्टांक आमी तो प्लॅटफॉर्म तयार केला. थंय ते आपलो म्युजिकल जावं डान्स टॅलंट दाखयतलो, आनी मेन स्टेजीरूय लोकल आर्टिस्ट आसतले. 4 सुरू जातले. हांगा फूड स्टॉल आहा कितकेशेच, म्हणजे गोंयचेच आमी तांकां थीम दिता एवरी इयर की कॅज्यू पासूनूच तुमी तुमचे पदार्थ आनी पेय तयार करपाचे. सो त्या हेचेर डिफरंट तरेचे काजू पासून नवे नवे लोकांक खावपाक मेळटा पदार्थ, ते सगळे लोक एन्जॉय करता. प्लस मागीर भुरग्यां खातीरूय हांगा खूब फॅसिलिटी आहा. गेम्स आसा, इंटरॅक्टीव गेम्स आहा, फोटो ऑपॉर्च्युनिटी, फोटो बुथ्स आहा. मागीर फॅशन शोवूय जातलो हांगा. बाकीच्यो त्यो काजू उर्राक जावं कशें तयार करता ती धाकट्या भुरग्यांक पळोवपाक आमी हें सुद्दां केलां. म्हणजे एक्च्युअल प्रॅक्टिकल कशें जाता काजू फेणी ते प्रात्यक्षिकां जातली हांगा. सो सगळ्या लोकांक पळोवंक मेळटा. आनी फक्त गोंयचे लोकूच येना हांगा ह्या प्रोग्रामा खातीर, भारतभर सगळ्या स्टेटांतल्यान हांगा येतात. ह्या 3 दिसान सगळे इंडियाच्या स्टेटांतल्यान लोक भरपूर येतले, आनी तांकां कळटलें की काजू फेणी, काजू गर कशें भाजता, काजू फेणी कशी तयार जाता. सो हे आमी प्रात्यक्षिकां दाखयतले. सो फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल वचपाक सर कसो कितें म्हटल्यार हे वाट कशी कितें आसा? सो ही हे तुमकां दिव्या मॅडम सारकें सांगूंक शकतली. आमी जस्ट तिका हेल्प करता. तिणी तें खूब त्रास घेतला हेच्या खातीर. तेच्या दिव्या मॅडम आनी तेचे ऑफिसर्स आनी जे बाकीचे साथीदार आहा न्हय, खूब काम करता हेच्या खातीर. ती तुका सारकें सांगूंक शकतली की कशा तेंच्यान GI टॅग हे बी कशें केला तो. शी वील बी द रायट पर्सन टू टेल यू ऑल दीस थिंग. सो फूल सर हे सेटअप घालपाक म्हटल्यार कसो कितें टायम, म्हटल्यार कितली मेहनत अशी जाय अशी?
मेहनत म्हणजे भरपूर मेहनत. माझी टीम विन्सन वर्ल्डाची टीम जवळ 100 जाणां हेचेर काम करता गेल्या 8-10 दीस. तेंचे तो टेंडर मेळ्ळ्या उपरांत आमकां म्हणजे चड टायम मेळना तरी आमी कंप्लीट करता, कित्याक आमकां तसो एक्सपिरियन्सूच आसा. आनी आमी सबंद तुका सांगल्या प्रमाणे आमी जगभर काम करता. जवळ 10 स्टेट्सा कडेन काम करता आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन काम करता आनी वर्ल्ड ओवर आमी काम करता, म्हणजे सगळे खंयची कंट्री ना. सो तो एक्सपिरियन्स आमकां हितूर हेल्प करता, कित्याक सगळे आमी इन हावजूच आसता. आमचे डिझायनींग, प्रोडक्शन, सावंड बीन दुसरे कडेन हाडटा. पूण सो फूल 100 जाणांची टीम हांगा आमची आसा सद्या. गेले 4 दीस काम करता आनी आयजचो लास्ट दीस. फाल्यां मेरेन तयार जातलें सगळें, तुमकां पळोवंक मेळटलें. हय हय. सो तुमी सर लास्ट 4 वर्सां पर्यंत हो फेस्टिवल जाता. सो लास्ट म्हणजे तुमकांच प्रोजेक्ट आसा हो परत? ना म्हणजे तो टेंडर करता. सो कोणाचो डिझायन बरो आसता, कोणाचो रेट बरो आसता, त्या प्रमाणे मेळटा ते. सो बाकीच्यो कंपनी करता, ट्राय करता हें करपाक, पण आफ्टर मागीर ते फायनलायज जाता की डिझायन कोणाचो, कॉन्सेप्ट कसो बरो आसा आनी त्या प्रमाणे प्रायजूय सारको सुटेबल जाय. ते कॉम्बिनेशन. सो आनी एक्सपिरियन्स दे ऑल्सो सी की वर्ल्ड एक्सपिरियन्स कोणा कडेन आसा तांकांय दिता. मागीर तेच्या खातीर आमी जिखता आनी कितें ना. तुमचे सो विन्सन वर्ल्डा हाच्या बद्दल खूप कितें आयकलां, अशें म्हणजे ग्लोबली चलता तुमचें. सो कशें कितें आसा, अशें कशी कितें सुरवात जाल्ली? तेच्या खातीर आमी दुसरो एपिसोड करया, कित्याक ते खूब व्हडली स्टोरी आसा. आमी तुमच्या बऱ्या मागून आमी ओनली एजन्सी हू इज वर्किंग विथ 10 अदर स्टेट्स आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या खूब डिपार्टमेंटाक आमी स्ट्रॅटेजी बिटेजी करून दिता. आनी सेंट्रल मिनिस्ट्री लायक फूड इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री, कॉमर्स इंडस्ट्री, तेंच्या खातीर आमी वर्ल्ड ओवर तेंची PR करता, पॅवेलियन्स करता. आमी सद्या स्टेट्स लायक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ओडिसा, उत्तराखंड, तेलंगणा यांचे ऑफिशियल पार्टनर्स आहा आनी ऑफिशियली एनपॅनल आसा तेंचे कडेन भरपूर. आनी प्लस बाकीच्यो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ आमचे टुरिजम, मागीर IT इंडस्ट्री, तेंचे कडेन ऑफिशियली आमी वी आर एनपॅनल. अशी एकूच एजन्सी गोंयची. हांव खूब सांगूं शकता, पण सद्या हो टायम तुका. सो आनी आमची ऑफिसीस आसा, 10 स्टेट्सान ऑफिस आसा. ओके. सो आतां 10, 11, 12 3 दीस हो कॅश्यू फेस्ट JFDCच्या जोडपालवान जावपाचो आसा. तो तुमी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या गोंयच्या जनतेक कितें सांगूंक सोदता? गोंयच्या जनतेक हांव आव्हान करता की सगळ्यांनी येवन हांगा पळोवचें, ह्या हेतूर सहभाग घेवचे, प्रात्यक्षिकां पळोवपाचें. आमचे जे काजू एक्सपोर्ट जावं हें करता तांकां सपोर्ट करचो. आनी स्टॉल्स बी, फूड स्टॉल बी आहा तांकां विजीट करून नवे पदार्थाची चव चाटपाची. This year, Madame Rosa Distillery is celebrating 50 years of our brand Big Boss. We are calling it the Golden Feniversary because Big Boss is the flagship brand of Goa. Within our celebration, we are also celebrating artists. So we are giving opportunity to caterpillars as well as pillars of art to showcase their art within our enclosure. We also have a podcaster who is inviting people to have a tete-a-tete with them to spotlight on what they do. So this is like our Baisakhi, the Cashew Fest. And Dr. Devya Rane is a great force multiplier of the journey. She's like the Dr. Varghese Kurian. She looks after the interest of the grassroots and has a vision for the brand and for the stakeholders across Goa. So I invite everyone to come and have a fantastic time at the Madame Rosa Fantastic Station. You'll meet some amazing artists like Sujata, Ravi Kiran, Rohit and Mokulji. थोड़ा हिंदी में बात करें. जय. Mukulji is my friend from Jodhpur, and he has set up this facility, and the structure is all by him. We have ordered from him.
and the USP of his product is its weather resistance. And Mukul ji, aap batao. Yeah, this material is all composite, fiberglass composite, so they are all weather friendly. They are like ideal for coastal areas, lightweight, high strength, then electrically and thermally insulating, termite resistant, corrosion resistant. So all those properties make them ideally suitable for all sort of climates, whether it is hilly region or it is coastal areas. So that's the beauty of this product. And So we welcome everyone to the land of Feni, Konkani, where Amar Akbar, Amrinder, Anthony live in harmony, to come and celebrate with Feni. हांगा भोंवता भोंवता आमकां ही भुरगीं दिश्टी पडली जी खूब वेळांतल्यान डान्स प्रॅक्टीस करताली. सो आयकून घेवया की तेंचो अनुभव कसो कितें आसा तो. हाय. सो तुमी कॅशू फेस्टाक परफॉर्म करपाची आसा. हय हय फर्स्ट टायम परफॉर्म करता. हय कसलो डान्स परफॉर्म करपाची आहा तुमी. डान्स ते ट्रायबल कशें आसा आमी सगळे कॅजूचे दाखयताले ते कशे प्लग करता मागीर तेची मळणी आनी तशें सगळें. सो फुल्ली गोवन ट्रेडिशनाचेर बेस्ड आहा तुमची थीम आहा डान्स. हय ओके. सो तुमची डान्स टिचर कोण. डान्स टिचर वेदा शेट्टी. ओके. सो कितलो टायम जालो तुमी हांगा प्रॅक्टीस करता की आजूच आयला. आमी काल प्रॅक्टीस केल्ली आनी आयज हांगा प्रॅक्टीस केला. सो मातशें कितें तुमी डान्सा बद्दल सांगूं शकता अशें. डान्स हो कॅजूचेरूच बेज आसा. तर तुमी एक्सायटेड आहा परफॉर्म करपाक. हय तर आमची भुरगीं सगळीं एक्सायटेड आहा कॅशू फेस्टाक परफॉर्म करपाक. सो तुमी बी नक्की तांचो परफॉर्मन्स पळोवपाक येवचें हांगासर.